आ, मोर ये ट्रस्ट आकिक वेलफेयर फाउंडेशन ए सोशल ट्रस्ट आ 25/7/2025 रे ताको आमे फॉर्म कलु किछि उद्देश्य नै कि आमे आकु आमे करूछु आ आर मुख्य उद्देश्य हला मानव सेवा ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାଧବ ସେବା ମାନବ ସେବା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ଫର୍ମ କରିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ଠିକ ଯୋଉ ଉପର ବାଲାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ପଇସାଟା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ବନେଇଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଥିରେ କେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଏଇ କର୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆମର 25/7/2025 ରେ ଆମକୁ ଫର୍ମ କଲୁ उद्देश्य तो मुझे कहली आपको उद्देश्य है मानव सेवा माधव सेवा इस्लाम रे जहाँ कहुई खिदमत खल्क लोकंकर सेवा आर मुख्य उद्देश्य नहीं देखो तो ये आम तो गोटे 2025 गोटे वर्ष पूरा है ताहारी भितर एक लिमिटेड समय भितर आम किसी जिनस करूँ लोक मैंने आसुंच आम सहित सहयोग करुँच प्रथमे आम 10 जन झील को जो माने विवाह पारु नथिले आर्थिक संबल से मन पाखे नथिला डाउरी सिस्टम को आम खत्म करिया पई डाउरी सिस्टम टा को गोटे एटा सोशल डिजीज ताकू आम केमिति समाज रो डाउरी सिस्टम टा खत्म हो तार से चिंताधारा नहीं कि आम जो गरीब झील माने थिले से माननकु सब बुझा गला जो माने तांको विवाह ले से मानकु भी बुझा गला 9 जन झील को आम 9-10 जन झील को आम विवाह करछु ता संगरे किछि हमर कैंसर रोगी जो माने असहाय अवस्था रे पड़िथिले हम निकटतम गाँ रे सेमान पाखु जाई तांको मध्य आमे साहाय्य सहयोग करिछु और बहुत इच्छा अछि मध्य ए टाइप रो सहयोग करिया पई बाकी जो माने बिलो प्रॉपर्टी माने जो दरिद्रता सीमा रेखा तले जो लोक माने अछंती एमिति सेमानकु खाद्य गंडे ठीक समय मिल पारुनी रमजान मासरे आमे समस्त हिंदू और मुस्लिम आम कौन सी मत पार्थक्य आम भितर नहीं समस्त को नहीं आमे गोटे प्रोग्राम करथिलु 200 लोकों को खाद्य पैकेट सिस्टम करथिलु जोटा कि से माने जहाँ भी हेले मिनिमम जो 15-20 दिन गोटे मासक भितर मध्य सेमानकर खाद्य ड्राई जो राशन से हमको दिया जाइथिला आगो कोन रखछन पदक्षेप न देखंतु मिनिमम रिक्वायरमेंट गोटे गरीबर रहउची फूड क्लॉथ शेल्टर तीनटा जिंस को आमे नेकी चलीचु आ बाकी जो माने असहाय अछंती सेमानंको आमे की प्रकार सहाय्य करि परिबु जोड़ा कि आम संबल भितर आमे सेति में आह्वान करूछु आमे समस्त को डाकुछु आसंतु आम सहित मिसिकी आमे गोटे सुंदर वातावरण समाज भितर आमे सृष्टि करि परिबा आगु को आमे चाहूछु किछि निसहाय लोकम को सहाय्य करिया पई एई तो उद्देश्य हमर तो अपन जो संगठन तैयारी करछन्ते तो आर्थिक क्षेत्र रे निज पॉकेट रे खर्च करन ना किछि बाहर आछे नहीं देखो ये 25/7/2025 को फॉर्म करा गला एपर्यंत गोटे टंका भी सिंगल वन पाई हमको बाहर मिली ना आसीनी आम भितरे जो भाई माने अछंती से माने बुझिले जे नाई ये लोक ठीक काम करुछंती आम संगे से माने आछंती हमको सहयोग भी करिछंती हमर निजर मध्य आर्थिक जो सपोर्ट हमर निजर मध्य निजस्व भी अछि आ भाई माने मते आछंती हमको सहयोग करिछंती ए प्रकार सेवा केवल खोटा जिले पर सीमित रखिबे ना आगामी दिन रे ऑल ओडिशा आको विस्तार करे हां भलो कथाटी पचारले
ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅର ମେଣ୍ଡୁ ମାନେ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। और ଏଭଳି ତ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟାକୁ କାମ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଓଡିଶା ତ ଆମ ନିଜ ଘର କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ସବୁବେଳେ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି ଆସୁଥିବ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିନେଲା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଠି ଆମକୁ ରହିବାର ନାହିଁ। ଉପରବାଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ତମେ ଅସହାୟ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭାରି ବି ଲାଗୁନି, ଚାଲି ବି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି, ଚାଲି ବି ଯାଉଛି। ଆମେ ବି ଉପରବାଲା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦୁଆ କରୁଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେଇ ଅଲ୍ଲାହ ସୁବହାନ ତାଆଲା ପାଖରେ ସେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେହି ଜାଣିଲା ବାଲା, ସେହି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏ କାମକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ସମାଜ ଆମ ସମାଜର ବ୍ୟାକବୋନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ, रीढ़ की हड्डी। तो ସେମାନେ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବେ ଆମ ସମାଜ ସେତେ ମଜବୁତ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଅହିଂସା କୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇବାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ମୋର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଭିତରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ଏଇ ବି ଆହ୍ୱାନ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ନିଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଆମର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଆମେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସମାଜରୁ ଯୋଉ କଳୁଷିତ ସମାଜରୁ କଳୁଷିତ ଯୋଉ ସମାଜ ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ଆହ୍ୱାନ।